السلام علیکم. آواز صحیح آ رہی ہے؟ میری آواز کے بارے میں مجھے بتا دیں سارے. میسج کر دیں جلدی سے. اچھا تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا درمیان میں، ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کی وجہ سے لیکچر جو ہے 15-20 منٹ لیٹ ہوا ہے. لنکیج کا کوئی ایشو تھا شاید، اس کے لیے. ٹھیک ہے، کلیئر آ رہی ہے، ساؤنڈ ٹھیک ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ جی سے چل کلیئر آ رہی. چلے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور کرم کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جو انہیں کامیابی کی طرف گامزن کیے ہوئے. تو پہلے جو سب سے پہلے ہم نے جو لیکچر دیے تھے وہ ہمارا جو ہے اوور ویو ہو گیا تھا فائنینشیل مینجمنٹ کا. اس کے علاوہ پھر ہم نے انٹرپریٹیشن کی، وہ ہماری مکمل ہو گئی تھی. آج جو ہے ہم نیا لیکچر اور نیا ٹاپک اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیا لیکچر. ایک تو مجھے آج تھوڑا سا ایشو یہ ہوا، کافی دیر 2-3 گھنٹے تو مجھ سے جو ٹاپک ہے وہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ میں کون سا ٹاپک لے کے چلوں آگے، یا جو سیکوینس آ رہا ہے اسی سے لے کے چلوں، یا درمیان میں کوئی ایسے ٹاپک سے آسان کر دوں کچھ تاکہ سلیبس کور ہوتا بھی نظر آئے. بہت مشکل سے پھر میں نے کہا جو سیکوینس ہے اس کو نہ توڑیں، اس سیکوینس کے ساتھ ہی چلتے رہیں تو بہتر ہے. تو تیسرے نمبر پہ ہمارا جو سیکوینس بنتا ہے اکارڈنگ ٹو ایف پی ایس سی کا سلیبس جو گائیڈ لائن میں دی گئی ہے نوٹ بک، اس کے مطابق ہمارا تیسرا جو ہے وہ ہے رسک اور ریٹرن کے بارے میں. لیکچر نمبر آج ہمارا 10 ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا. تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے رسک اینڈ ریٹرن. کیا ہوتا ہے رسک اور ریٹرن؟ تو درمیان میں اس میں جو ہے ہم آواز شاہ زیب کہہ رہے ہیں کہ کلیئر نہیں ہے. چیک کرنے شاہ زیب آپ بتائیں کلیئر ہے آواز؟ اچھا آواز لو ہے. اب ٹھیک ہے آواز؟ اب مجھے کہانی بتا دیں. اسد اور شاہ زیب کو ایشو جا رہا تھا. اب ٹھیک ہے آواز؟ باقیوں کو تو پہلے ایشو نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے، اب بہتر ہو گئی ہے. تو آج کی ٹاپک کی بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نیا ٹاپک اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا رسک اور ریٹرن. ویسے تو رسک اور ریٹرن ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا کہ اس کے اوپر تقریباً فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اور انویسٹمنٹ انالیسس جو ہے وہ موسٹلی 60-70% ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے جیسے اوور ویو کا علیحدہ سے ایک ٹاپک دیا، فائنینشیل انالیسس کا ایک ٹاپک دیا، اسی طرح انہوں نے رسک اینڈ ریٹرن کے حوالے سے بھی ایک ٹاپک دیا. تو اس کے اوپر اتنی ڈسکشن نہیں چلے گی. یہ ٹاپک جو ہے ٹو دا پوائنٹ ہم اس کے اوپر رہیں گے، کیونکہ یہ اتنا ویلیویبل نہیں ہے جس طرح باقی کچھ اور ٹاپکس ہیں. اس میں سے اگر ایک دو سوال بنتے بھی ہیں تو وہ بھی میں نے اس میں شو آؤٹ کرائے ہیں. اور سی ایس ایس کا کوئی ایک دو ڈسکرپٹیو کویشچنس تھے وہ بھی میں نے اس میں شو کروائے ہیں. تو ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگوں کو وہاں سے. تو ساتھ ہی اس میں کہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے رابطہ کیا تھا، میسج کیا تھا کہ سر آپ ہمیں جو ہے نا کچھ بکس ایسی ہیں جن میں فائنینشیل مارکیٹ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ نے یہاں پر ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں کرائی، آپ وہ ٹاپک نہیں لیا بالکل ہی. تو اس کا مقصد تھا چھوڑنے کا. وہ دو بکس ہیں میرے خیال سے، ان میں جو ہے نا فائنینشیل مارکیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایکچولی فائنینشیل مارکیٹ ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فائنینشیل مارکیٹ ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں لوننگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آج کے ٹاپک میں ہم جو یہ چیزیں دیکھیں گے کہ یہ رسک اور ریٹرن کا مارکیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، رسک کیا ہوتا ہے، ریٹرن کیا ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی خطرہ یا کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے اسے ریٹرن کہتے ہیں، لیکن فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اسے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے.
डिफरेंट थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका, बड़ा इजी टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। तो रिस्क और रिटर्न ये है कि सबसे पहले इंसान कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, इन्वेस्टमेंट करने लगता है, तो उसके जहन में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि मुझे इन रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मुझे इन फ्यूचर में मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरी वैल्यू का, मेरी अमाउंट जो है वो टोटल बजट से नहीं बन जाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी, मुझे अगर रिटर्न मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, सारी इंसान की सोच विचार होती है। ज़ाहिर है कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट करता है तो वो गेन लेने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि अपनी अमाउंट जो है उसे वेस्ट करने के लिए करता है, अपना टाइम लगाता है, अपना जो पैसा लगाता है, तो रिटर्न में उसे कुछ चीज़ चाहिए होती है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये उसी के ऊपर चलेगा, रिस्क और रिटर्न के ऊपर। लेकिन यहाँ पर रिस्क और रिटर्न को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि उन्हें अगर हम समझेंगे तो हमारा लिंक क्रिएट होगा रिस्क और रिटर्न से, और रिस्क और रिटर्न पे जाके हम जो है कंसेप्ट मजीद फर्दर आएंगे, उन्हें समझ सकेंगे। वो सबसे पहले क्या है, जो कंसेप्ट उनकी तरफ चलते हैं। तो अमाउंट जो है दो किस्म के कारोबार में, दो किस्म के कारोबार होते हैं कहीं पे भी। इन नेचर ऑफ फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल नीड्स और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हवाले से दो किस्म के कारोबार होते हैं, या इंसान की दो किस्म की फाइनेंशियल ज़रूरियात होती हैं, या दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं उसकी फाइनेंशियल की। एक होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं, उनके पास फंड बहुत मौजूद होते हैं, सरप्लस फूड्स मौजूद होते हैं उनके पास, उनके पैसा आम होता है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा होता है, मार्केट उनके फेवर में जा रही होती है, तो वो सरप्लस यूनिट्स कहलाते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स एक्सेसिव हैं, तो वो सरप्लस हो गए। दूसरे ऐसे होते हैं कि उन्हें शॉर्टेज ऑफ फंड होता है, कुछ कारोबार ज़ाहिर ऐसे होते हैं उन्हें शॉर्टेज ऑफ फंड होता है, उन्हें मजीद फंड्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका कारोबार लॉस में जा रहा होता है, या उन्हें फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए उन्हें रुपये पैसे की ज़रूरत है, शॉर्टेज है, तो वो डेफिसिट यूनिट कहलाते हैं। अब इन दो का क्या है कि एक इनमें से पार्टी जो होती है वो लेंडर बन जाती है, दूसरी पार्टी जो है बारोवर बन जाती है, जिसके पास एक्सेसिव फंड्स हैं, उसे चाहिए इन्वेस्टमेंट कहीं पे वो करना चाहता है, उसे चाहिए ऐसी एंटिटीज़ चाहिए, ऐसे कारोबार चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए जहाँ पे वो अपना पैसा रुपये पैसा लगा सके और वहाँ से अर्निंग कमा सके। दूसरी साइड पे ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है उन्हें, लेकिन उनके पास रुपया पैसा मौजूद नहीं है, तो उन्हें पैसे रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं कि आपस में पैचअप करते हैं। पैचअप किस तरह करते हैं कि अब डायरेक्ट अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बैठे हुए हैं इस टाइम लाहौर में, और एक कारोबार जो दूसरा कराची में मौजूद है, अब आपके पास रुपया पैसा है, आपने कराची लगाना है, तो ज़ाहिर है आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे उस कारोबार को, देखेंगे वहाँ डेली जाके देखना कारोबार को, उसकी उसको जो है कंट्रोल करना, या उसकी फंडिंग चेक करना कि कंपनी भाग तो नहीं गई, जो वहाँ के ऑनर से भाग तो नहीं गई, कंपनी ख़त्म तो नहीं हो गई, आपके लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो उसके सिलसिले में एक ऑटोमेटिक मार्केट तैयार हुई, इंटरमीडिएटरीज तैयार हुए, जो जिनका काम क्या था, जिनका काम ये हुआ कि आपके जो भी फंड थे वो आपसे लेने लगे, और वो जाके किसी भी कारोबार में, किसी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स देखे वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने लगे। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो इंटरमीडिएटरीज थे उनकी अर्निंग होना शुरू हो गई, और आप जो थे आप चाह रहे थे आपका फंड कहीं भी यूटिलाइज हो जाए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट मिल सके, और इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो। अगर डायरेक्ट जाके इन्वॉल्वमेंट करते, किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते, तो ज़ाहिर है खतरा था कि कल को मैं रोज़ तो जाके कारोबार को नहीं ना देख सकूँगा, या रूम में जाके उसके सामने घर तो नहीं बना लूँगा फैक्ट्री के सामने, या उस बिज़नेस के सामने कि रोज़ देखता रहूँ कि हाँ जी आज ये फैक्ट्री कैसे चल रही है, आज इसमें एम्प्लॉई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आज ओनर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन जब आपको को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो आप फिर मार्केट में सर्च करते हैं ऐसे लोग, ऐसे फैक्ट्रीज, ऐसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स, एंटिटीज़ जो आपके फंड को सही तरह यूटिलाइज भी कर सकें, और आपको इस चीज़ की अश्योरेंस दे सकें कि आपका जो रुपया पैसा है वो महफूज हाथ में है। अगर कोई आपके रुपये पैसा कहीं पे ज़ाया होगा तो हम इसे रुपये पैसा आपको वापस देंगे, आपके फंड वापस करेंगे, आपको फाइनेंस आपको वापस करेंगे। तो वहीं से जो है मार्केट की क्रिएशन हुई, वहीं से मार्केट निकली, वहीं से फाइनेंशियल मार्केट निकली, फिर उसमें से फर्दर मार्केट्स निकली। आज यही कुछ हमने पढ़ना है आज के लेक्चर में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, पेपर में एक दफ़ा आया भी हुआ है, ये सीएसएस के पेपर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में ये सवाल भी आया हुआ है, ये टॉपिक आए हुए हैं कुछ इसमें से।
तो बात हो रही थी कि एक सरप्लस यूनिट होता है जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट मौजूद नहीं होते कि जहाँ पे वो रुपये पैसा लगा सकें। दूसरी साइड पे डेफिसिट यूनिट्स होते हैं या ऐसे एंटिटीज़ या कारोबार होते हैं, बिज़नेसेस होते हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, लेकिन उनके पास रुपया पैसा मौजूद नहीं होता जहाँ पे वो लगा सकें। अब इन दोनों का पैचअप होना होता है कि एक दूसरे तक किस तरह पहुँच सके। अब डेफ़िसिट वाले को तो रुपया पैसा चाहिए, कहीं से भी चाहिए, वो तो ढूँढ ही लेगा, सर्च करेगा। लेकिन असल मकसद होता है सरप्लस यूनिट्स वाले को, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, उसे इतनी दूर वो सफ़र नहीं कर सकता, उसका जर्नी बहुत लंबा है, उसके अपने घर के मसले मसाइल हैं, उसका अपना कारोबार है, तो वो सेफ एंड साउंड जो है बिज़नेस चाहता है। जैसे हम कौन से बैंक को अप्रोच करते हैं? हम हमेशा उस बैंक को अप्रोच करते हैं जो हमारे घर के ज़्यादा करीब हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम आसानी देखते हैं अपनी। तो इसीलिए ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, वो भी अपनी आसानी देखने के लिए कारोबार वो देखते हैं जो उनके करीब का हो। अब कारोबार हो सकता है जो ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहे हों, उनसे दूर हों, वहाँ तक पहुँचना है, उन वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट से ही पहुँच सकते हैं, और इंटरमीडिएटरीज़ जो है वो मार्केट ही प्रोवाइड करती है। तो जो है 3 किस्म की पार्टी जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था होती हैं किसी भी आपकी इन्वेस्टमेंट में, बॉरोवर्स में, लेंडिंग में, आपके कारोबार में, फाइनेंस की मैनेजमेंट के लिए रुपए पैसा आपको चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए, सोर्सेज़ चाहिए, उसके में 3 किस्म की पार्टी जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट करती हैं। वो कौन-सी होती है? वो लेंडर्स हो सकते हैं, जिन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास फंड काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, मैंने पहले बताया था। डेटर्स होते हैं या बॉरोवर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंस जो है चाहिए, उसकी असल ज़रूरत है उन्हें। उनके पास कैपिटल डेफ़िसिट है, मीन्स कि उनके पास कैपिटल की कमी है। तीसरा जो है पार्टी वो मार्केट इंटरमीडिएटरीज़ हो गई, ये एजेंसीज़ होते हैं, कोई भी कारोबार होते हैं, कोई भी एंटिटीज़ होती हैं, बिज़नेसेस होती हैं, एंटरप्राइज़ेज़ होती हैं, जो क्या करती हैं, फंड्स जो हैं लेंडर्स से कलेक्ट करती हैं और उसे डिस्पर्स कर देती हैं बॉरोवर्स के दरमियान। मतलब क्या है कि ये एक राब्ता क्रिएट करती है। तो हमने क्या पढ़ा कि मार्केट क्या है? ये एक ऐसा आइटम है, ऐसी एंटिटी है, ऐसी जो है ये यूनिट है, ऐसी इकाई है जो हेल्प आउट करती है और जो ज़रिया बनती है लेंडर्स और बॉरोवर्स के दरमियान ताल्लुक का। तो ये हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है। तो फिर क्या है कि लेंडर्स क्या करते हैं, उनके पास पैसे रुपए पैसे होते हैं, और पैसा सरप्लस पूल्स को क्या करना चाहते हैं, कहीं पे डिपॉजिट करना कराना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं। लेकिन अब वो डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड्स जो है उनसे डायरेक्ट रब्ता करता है, लेकिन रब्ता करते वक़्त वो फॉरवर्ड्स को जानते नहीं हैं सही तरह, या कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, कोई सी थर्ड पार्टी की जो उन्हें सिक्योर करा सके कि जनाब ये फॉरवर्ड जो है ना ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये ऑनेस्ट है, इसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी है, इसकी लिक्विडिटी बड़ी अच्छी है, इसकी लिक्विडिटी रेशियोज़ बड़ी अच्छी हैं, आप इसमें अप्लाई करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वो फिर भी और भी कोई लेंडर्स होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क से भाग जाते हैं। तो क्या है इनके दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करने के लिए एक मार्केट बनाई जाती है, ताकि वो मार्केट जो है इन दोनों के दरमियान एक राब्ता कायम कर सके, उस राब्ते के ज़रिए दोनों की ज़रूरियात भी पूरी हो सके। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको बता रहा है कि इंटरमीडिएटरीज क्या हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, पेंशन ट्रस्टीज हो सकते हैं, आपके स्टॉक मार्केट्स हो सकती हैं। सारे क्या हैं, ये इंटरमीडिएटरीज हैं जो एक आपके दरमियान हटक पैदा हो रहा था सिक्योरिटी एश्योरेंस का, उसको ख़त्म कर देती है। तो अगर फर्ज करें कि मार्केट मौजूद ना हो तो क्या हो सकता है? अगर मार्केट मौजूद ना हो तो क्या हो सकता है? मार्केट मौजूद नहीं है तो उसके ज़ाहिर बैड इफ़ेक्ट यही हो सकते हैं कि आपके पास पैसा रुपया पैसा है, आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो आपके रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। रिक्वायरमेंट पूरी कैसे नहीं हो रही थी? फ़र्ज़ करें आपको प्रॉफ़िट चाहिए था 15% या 10%, लेकिन आपके इर्द-गिर्द जो भी कारोबार थे आपने देखे, तो वो ऐसे कारोबार थे जो या तो 8% दे रहे थे, 5% दे रहे थे। फिर आप क्या करते अपना पूरे पैसे को रख लेते, इंतज़ार करते कि नहीं जनाब मैंने तो वहाँ पे देना है जहाँ मुझे 15% मिले।
ऐसा हुआ स्टार्ट के देखते वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। फाइनेंस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब क्रिएशन हुई थी, जब उसको उसका ट्रेडिशनल दौर था, तब ये बड़े इश्यूज देखने में आए थे कि जो बिजनेसेस थे वो बड़ी ही स्लो स्पीड से चल रहे थे, और जो सर्कुलेशन थी मनी की वो बहुत कम थी, क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के दरमियान उसकी सर्कुलेशन थी, या बैंक्स के पास थी, या जो है जो लोकल बिजनेस थे उनके पास थी। उनकी ज़्यादादारी थी, वो उसको बड़ा बेनिफिट्स ले रहे थे, फ़ायदा ले रहे थे इस सब चीज़ का। तो अचानक से जो है जो बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात थे, जब उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने जाकर देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पे फंड अवेलेबल है, लेकिन वो हमें मिल नहीं है, किस वजह से नहीं मिल रहे। तो जब उनके दरमियान ये जो है डिस्कशन हुई, मीटिंग्स हुई, जो सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए उन्होंने, इंस्टीट्यूशंस बना के फिर उन्होंने रेगुलेशन बॉडीज थी वो बनाई, बॉडीज बनाने के बाद फिर उन्होंने मार्केट्स बनाई, मार्केट्स क्रिएट की, मार्केट्स में फिर वो रेगुलेशंस लेके आए उन्होंने। गवर्नमेंट जो थी डिफरेंट मुल्क की कंट्रीज़ की, उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट की, ताकि वहाँ के लोग ज़ाहिर है किसी भी बाशिंदे हैं, किसी भी मुल्क में रहने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो थी उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है सेक्टर्स बनाएं, इंस्टीट्यूट्स बनाएं, आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशंस बनाएं, आप जो है स्टॉक मार्केट्स बनाएं, ताकि लोग जो हैं उनमें से इन्वेस्टमेंट कर सकें, वो अपना पैसा जो है वो एक पूल में जमा कर सकें, और वहाँ से जिन जिन को ज़रूरत है वो वहाँ से अपना पैसा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकें। और ऑन डिमांड जो है, जो आपकी डिमांड है लेंडर्स की, उसको पूरा करते हुए उसके मुताबिक जो एक एवरेज प्राइस है उसमें मुनाफा दे सकें। तो तब ये मार्केट की क्रिएशन हुई। तो अगर ये मार्केट ना होती तो ज़ाहिर है वही सारे इश्यूज आज तक चल रहे होते, आपका पैसा आपकी जेब में होता और मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी जेब में होती। फैक्ट्रीज जो है वो पुराने दौर में चल रही होती, उनकी प्रोडक्शन वही पुरानी होती, शॉर्टेज होती चीज़ों की। तो आज ये शॉर्टेज क्यों कम कम है, आज चीज़ें अवेलेबल क्यों हैं? क्योंकि ये अवेलेबल इसलिए हुई हैं ज़्यादा मार्केट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, रॉ मटेरियल ले लेती है, रॉ मटेरियल के लिए उसके पास पैसे ना हो तो मार्केट से पैसे ले लेती है। तो उस ये सारा जो है मार्केट का ही रोल है इस सब चीज़ों में। मार्केट को हम इन वे ऑफ थ्योरी भी पढ़ेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसकी जो है मीनिंग्स क्या हैं, मार्केट होती क्या है। आज तक हम वर्ड तो सुनते आए थे कि मार्केट होती है, जनरल मार्केट है। मार्केट आज तक हमारे जहन में यही चीज़ थी कि वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, हम बाहर की चीज़ें बाय कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल मीनिंग्स में मार्केट डिफरेंट मीनिंग्स रखती है। तो यह हम कहते थे कि मार्केट जो है ख़ास जगह है, वहाँ उस जगह पे जाएंगे तो वही मार्केट है। हमारे घर के सामने कोई मार्केट नहीं है, ठीक है, गली में कोई मार्केट नहीं है, या सड़क रोड पर कोई मार्केट नहीं है, हम ठीक समझते थे। लेकिन ये आज कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या चीज़ है और फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ है। तो यहाँ पढ़ा कि मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है, या मार्केट जो है उसकी एग्जिस्टेंसी जो है वो क्यों ज़रूरी है किसी भी मुल्क में या किसी भी इदारे के लिए। तो अब है हमारा कि मार्केट क्या चीज़ होती है। मार्केट एक जनरल कंसेप्ट होता है कि मार्केट हम अक्सर नॉर्मली यही पढ़ते आए हैं, यही देखते आए हैं कि मार्केट कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स पहुँच जाते हैं, बहुत सारे सेलर्स पहुँच जाते हैं, उस चीज़ों की जो है खरीद और फरोख्त शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट क्या है? मार्केट इज़ ए वेन्यू देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें या सर्विसेज जो हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल जो गुड्स हैं, वो एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान, तो उसे मार्केट कहते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ये मार्केट जो है वो कोई भी जगह हो सकती है। हो सकता है कि वो कल ऐसी जगह थी, एक रोड था, कल को वहाँ पे अगर दो बायर्स या दो से ज़्यादा बायर्स जो हैं या सेलर्स जो हैं आपस में मिल बैठे हैं और चीज़ें जो है उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग शुरू कर दिए हैं, या चीज़ों के एक्सचेंज शुरू कर दिए, तो वो भी मार्केट कहलाएगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पर लोगों का हजूम हो वही मार्केट हो। मार्केट क्या होती है? मार्केट होती है कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज कॉल्ड मार्केट। जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। चलो ये तो मार्केट हो गया। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है या ऐसी एंटिटी होती है, ऐसा यूनिट होता है या बायर सेलर की एक कलेक्शन होती है जो क्या करते हैं?
फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या डेरिवेटिव्स की या ट्रांजैक्शंस की आपस में लेन देन करते हैं, तो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट is a market in which people trade financial securities and derivatives at lower transaction cost। lower transaction cost क्यों कहा गया है? lower transaction cost इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता वहाँ पर इजारादारी होती है। जहाँ पर इजारादारी होती है तो ज़ाहिर है वहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव्स का आपस में लेन देन करते हैं, ठीक है, और लोवेस्ट या लो कास्ट पर वो उसकी लेन देन करते हैं। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसको हम आगे इनका सब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो आपको मार्केट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम आगे जाके बाकी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो मार्केट दो किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मार्केट क्या है, मार्केट फाइनेंशियल मार्केट क्या है। मार्केट हमने पढ़ा, मार्केट जो है बायर्स और सेलर्स की एक कलेक्शन प्लेस है जहाँ पर वो गुड्स जो हैं थिंग्स को आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है, ऐसी कलेक्शन सेंटर है, ऐसी एंटिटी है, ऐसा यूनिट है जहाँ पर क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स आपस में रब्ता करते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव्स या मार्केट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका आपस में लेन देन करते हैं, लोएस्ट कास्ट पर करते होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो किस्म की हो सकती है, एक मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। अक्सर जो हमारे थे ना पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, तो वो अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि कैपिटल मार्केट, या आजकल के मुफ्ती इस्माइली साहब हो गए या असद उमर साहब थे, तो ये वो लोग थे जो अक्सर जिक्र करते थे मनी मार्केट या सर्कुलेशन मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट, हमारे कैपिटल गुड्स जो है वो बड़ी कम है, तो इस वजह से हमें डॉलर का कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये मार्केट होती क्या है, ये कैपिटल मार्केट कौन से होती थी, कैपिटल गुड्स कौन सी होती थी, मनी मार्केट होती थी तो उसमें कौन सी होती थी, और ये शॉर्ट टर्म जो है ये डॉलर के ऊपर ये किस तरह अफेक्ट करती है, या ये किस किस्म के इसके असरात हो सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स उसके क्या होते हैं, तो वो आज हम सारे पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली होती है मनी मार्केट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जैसे रुपया पैसा, जाहिर है। अब रुपया पैसा जो है वो किस में आता है, कैश जो है किस में आता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है या शॉर्ट टर्म एसेट्स हो सकते हैं ना हमारे, कैश आइटम जो होते हैं। और कैपिटल मीन्स के ऐसा अ, ऐसे आइटम्स जो एक साल से ज़्यादा किसी कारोबार में चलें या रन करें या इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कैपिटल पड़ा था। ये बिल्कुल उसी जो वही कंसेप्ट है, उन्हीं कंसेप्ट से मिलता जुलता है बिल्कुल ये। तो मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और लेंडिंग्स की जाती है। मतलब कि ऐसी मार्केट, ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आइटम्स को या करंट एसेट्स की लेन देन की जाती हो, वहाँ से हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की जाती हो जहाँ पे शॉर्ट टर्म लोग जो क्या कर रहे हो, कर्जा दे रहे हो छोटे अरसे के लिए, मतलब कि एक साल से कम अरसे के लिए लोग कर्जा दे रहे हो दूसरे लोगों को, या कर्जा ले रहे हो दूसरे लोगों से, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट मीन्स के जहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता हो जिनकी एक्सपायरी डेट एक साल से कम हो। और कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट को हम लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं। ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर कैपिटल बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट के जो है लेन देन की जाती है, ट्रांजेक्शन की जाती है, जहाँ पर ऐसी उस अमाउंट की या उस इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन किया जाता हो जो एक साल से ज़्यादा की जिनकी एक्सपायरी डेट हो। ठीक हो गया। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फ़र्क है? मेन डिफरेंस यही है, मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील कर रही होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो एक साल के अंदर एक्सपायर हो जाएँ उनका लेन देन कर रही होती है। और कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील कर रही होती है। तो ये मेन इनमें जो है डिफरेंस है। आगे जाके भी सेम कर लेते हैं। अब जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो फ़र्क मैंने वो आपको बता दिया, जो डिफरेंस है, तो इसमें मज़ीद भी हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो डील कर रही होती है, जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का इशूड फॉर द मोर देन 1 ईयर। ज़ाहिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हमने पढ़ा भी था, वही सिक्योरिटीज़ होती हैं जो एक साल से ज़्यादा अर्सा तक चलती हैं या जिनकी एक्सपायरी डेट एक साल से ज़्यादा अरसे तक हो।
या जिनकी ड्यू डेट जो है 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हो। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनका 1 साल से कम दौरानिया हो। इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। ज़ाहिर है इक्विटी शेयर्स तो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक चलते हैं ना। कोई भी कारोबार वो जब बना है वो शेयर इश्यू करता है। तो जब शेयर इश्यू करते हैं तो वो तो जब तक कंपनी मौजूद है तो शेयर्स मौजूद होते हैं। इसमें प्रेफ़रेंस शेयर्स होते हैं। मैंने बताया था आपको प्रेफ़रेंस शेयर्स कौन से होते हैं। इसमें डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स को मैंने आपको बताया था, आगे भी बताऊँगा डिबेंचर्स क्या कहते हैं। ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जब कोई भी कंपनी जो है लोन इशू करती है, लोन लेती है किसी इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर को एक सबूत के तौर पे डॉक्यूमेंट्स देती है जिसे डिबेंचर्स का नाम दिया जाता है। या बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स जो है कंपनी इशू करती है। तो ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब ये कैपिटल मार्केट की जो है एग्जांपल्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो होती है कैपिटल मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। और मनी मार्केट में क्या होता है, इसमें ट्रेड बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं जो आजकल के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारे मनी मार्केट में होते हैं। अब रिटर्न जो है, अब अगर जनरल उसमें व्यू में देखें, ज़्यादा रकम ज़्यादा अरसे के लिए लगाएंगे तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा होगा, थोड़े अरसे के लिए लगाएंगे तो रिटर्न थोड़ा होगा। अब कैपिटल मार्केट में रुपया पैसा ज़्यादा लगता है, ह्यूज बल्क में लगता है, ज़्यादा अरसे के लिए लगता है, इसलिए इसका रिटर्न जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। और कैपिटल मार्केट का रिटर्न क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन मनी मार्केट का रिटर्न कम होता है क्योंकि 1 साल या 1 साल से कम अरसे तक की इसकी मैच्योरिटी डेट होती है। अब आजकल हम अगर बैंक में भी जाएँ तो बैंक में भी यही सूरत हाल होती है। अगर करंट अकाउंट खुलाएँ तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको थोड़ा मिल रहा होता है या नहीं, या बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। लेकिन आप डिपॉज़िट अकाउंट खुलाएँ, फिक्स अकाउंट खुलाएँ, जो फिक्स अकाउंट मीन्स ऐसे अकाउंट होते हैं जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं। उसमें अमाउंट बार-बार आप निकलवा नहीं सकते, जमा नहीं करा सकते, उसमें ज़ाहिर है मुनाफ़ा ज़्यादा होता है। या आप जो है अपना सर्टिफ़िकेट लें बैंक से, वो 5 साल के लिए लें तो उसको फिर मुनाफ़ा जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, मिल रहा होता है आपको। अगर आप वो लें 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जैसे-जैसे उसका पीरियड कम होता जाता है, उसके ऊपर प्रॉफ़िट भी कम होता जाता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ज़ाहिर है जब रिटर्न हाई होगा आपका कैपिटल मार्केट के ऊपर तो उसका रिस्क भी हाई होगा। इसी तरह अगर आपका रिटर्न जो है वो कम है किसी इंस्ट्रूमेंट्स में तो उसका रिस्क भी आपका लेस होता है। तो ये जो है कुछ सीधा-सीधा पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर कराते हैं कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो अब हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा कि मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट हमने पढ़ा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। कैपिटल मार्केट हमने पढ़ा कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर जो है आगे कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 कैटेगरीज़ में तक़सीम किया जाता है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि कैटेगरीज़ में तक़सीम किया जाता है, टाइप्स में नहीं तक़सीम किया जाता। टाइप्स और कैटेगरी में डिफ़रेंस है, कल को बच्चे फिर परेशान होंगे इसमें कि सर आप कैपिटल मार्केट की 2 किस्में हैं, ये कैटेगरी हैं 2। आगे जो इसके टाइप्स हैं, अक़साम हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ़ हम ये पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरी में तक़सीम किया जाता है, वो मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। ठीक हो गया? फिर कैपिटल मार्केट को फिर आगे फर्दर 2 कैटेगरी में तक़सीम किया जाता है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक हो गया? तो अक्सर अगर हम देखें, तो हमारे ज़हन में एक बात आनी चाहिए कि सर जब लोग एक-दूसरे से आपस में लेन-देन कर लेते हैं, या शेयर्स कंपनी जो हैं जब अपने शेयर डायरेक्ट सेल आउट कर सकती हैं लोगों को, तो फिर ये क्यों मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज क्यों मौजूद है? इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है? या ये इसका क्या काम है? तो इसका जो काम है वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। स्टॉक मार्केट का काम जब कंपनीज डायरेक्ट जो है वो देती हैं, शेयर इशू करती हैं, तो उसका क्या काम है, यहाँ पे भी वो सब चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पर एक और बात मैं आपको चलाता चलूँ, बताता चलूँ कि पहले हमने जब पढ़ा था तो उसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अर्लियर जो हमारे लेक्चर थे, उसमें मैंने साथ ये भी बताया था आपको कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर जो हैं वो ओपनली सेल आउट कर सकती हैं।
मार्केट में दे सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर सेल परचेज हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो इनके शेयर जो हैं वो ओपन परचेज नहीं हो सकते, या वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज नहीं हो सकते, या वो प्रॉस्पेक्टस जो है वो नहीं ओपन कर सकती लोगों के लिए। तो उसका मेन डिफरेंस आज आपको यहाँ से पता चलेगा। तो कैपिटल मार्केट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है, या कोई भी कंपनी जब अपने नई नई वो बनती है तो वो क्या करता है, उसका टोटल कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और हर हिस्सा उसका शेयर कहलाता है। तो जब वो कंपनी जो है जैसे न्यू इस्टेब्लिश हुई है, उसमें वो लोग आवाम के पास जाती है, वो जाके अपने शेयर इशू करती है ताकि वो शेयर्स के अगेंस्ट लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सके, और लोगों से कहती है कि आप हमारे ये शेयर्स परचेज करें और हमारी कंपनी में मालिक बन जाएं। ठीक हो गया, जब फर्स्ट टाइम वो बनती है, जब वो फर्स्ट टाइम शेयर लोगों को इशू करी होती है, जनरल पब्लिक को इशू करी होती है, तो वो क्या कहलाता है उसका, वो जब वो ट्रेडिंग करी होती है, सारा लेन देन करी होती है, तो वो क्या कहलाता है उसका प्राइमरी मार्केट। ठीक हो गया। प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, प्राइमरी मार्केट को हम जो है आईपीओ के नाम से जानते हैं। आईपीओ मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब भी कोई भी कंपनी बनती है, जब उसने शेयर्स को पहली मरतबा मार्केट में लेके आना होता है, तो उन शेयर्स को वो जनरल पब्लिक में लेके जाती है और ऐलान करती है लोगों से कि आए आप लोग हमारे शेयर परचेज करें और अपने पैसा इन्वेस्टमेंट करें, इसके अगेंस्ट आपको डिविडेंड मिलेगा, आप कंपनी के मालिक बन गए हैं। तो वो जब कुछ सारा कुछ कर रही होती है तो उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक हो गया। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जब वो शेयर पहले आपने शुरू में जब आपकी कंपनी बनी थी, आप लोगों में वो शेयर सेल आउट करने शुरू कर दिए थे, लोगों में ओपनली लोग जो हैं वो परचेज कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने परचेज कर लिए। अब मैंने शेयर्स थे, किसी कंपनी के थे 1 लाख शेयर्स थे, तो मैंने उस वक्त शायद 2000 थे या 1800 थे वो परचेज किए थे। अब मैंने देखा कि मुझे साल हो गया, मुझे बहुत कम थोड़ा प्रॉफिट मिला था उसके ऊपर। तो मैंने कहा यार ये मुझे ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा मुनाफा मैं वैसे कमा सकता हूँ कहीं पे, तो मैं क्यों ना ये शेयर्स जो है ना वापस कर देता हूँ कंपनी को। तो मैंने रब्ता किया मैनेजर से, फाइनेंशियल मैनेजर था उस कंपनी का। तो उससे जब मैंने रब्ता किया कि सर ये मैंने शेयर परचेज किए थे, ये मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने उसे ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कम मिलता है या कुछ भी। उसने कहा कि जनाब आप ना ये हमें नहीं दे सकते, हम तो एक मरतबा जब प्राइमरी मार्केट में जो है ये शेयर्स दे देते हैं, अब आप सेकेंडरी मार्केट की तरफ जाएं। अब मैंने जब ये 2 टर्म सुनी तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि प्राइमरी मार्केट में मतलब इन्होंने दे दिया, अभी वापस नहीं ले रहे, तो सेकेंडरी मार्केट का क्या मतलब है। तो कुछ जानने वाले थे, उनसे मैंने रब्ता किया, वो काम करते थे इसका स्टॉक एक्सचेंज का। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो उसका काम होता है शेयर इशू करना प्राइमरी मार्केट में, मतलब कि लोगों को डायरेक्ट शेयर्स वो देती है, नए शेयर्स क्रिएट करती है, लोगों को डायरेक्ट देती है, जिससे वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। उसके बाद जो है वो शेयर जब लोगों के पास जाते हैं, वो लोग जब आपस में लेन देन करते हैं, तो आपस में जब वो पहले से ज़ाहिर है शेयर्स क्रिएटेड थे, उन्हीं शेयर्स को अब आप थर्ड पार्टी को देंगे, तो थर्ड पार्टी को देने के लिए एक मार्केट इस्तेमाल होती है जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, और ये स्टॉक एक्सचेंज होती है जहाँ पर हम जो है शेयर्स को की परचेज और सेलिंग कर रहे होते हैं, शेयर्स की लेन देन कर रहे होते हैं, इसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो फिर मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर हम शेयर्स की लेन देन कर रहे होते हैं, उन शेयर्स की जो पहले से क्रिएटेड शुदा हैं। मीन्स कि हम शेयर्स को दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, पाँचवीं मरतबा या 100 जितनी भी मरतबा से हम शेयर परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर में परचेज कहलाएंगे उसकी। तो क्लियर हो गया। फाइनेंशियल मार्केट में दो किस्में होती हैं, मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट में दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। अब हम चलते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट की जो टाइप्स होती हैं उन कैटेगरीज में आती हैं जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर। तो यहाँ जरा आप सीधा अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के हवाले से। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, इट डील्स इन न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड शेयर्स
اینڈ بائی نیو کمپنیز آر فردر ایشوڈ بائی ایگزسٹنگ کمپنیز. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے پرائمری مارکیٹ جو نئے جو شیئرز ہوتی ہے انہیں ایشو کر رہی ہوتی ہے، یا وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، کوئی بھی نئی کمپنی بنتی ہے اس کو فردر کوئی شیئرس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نئے شیئرس کو پھر مارکیٹ میں دیتی ہے، تو وہ پرائمری مارکیٹ کی لائق مینس کہ اگر ایک کمپنی آج بنی ہے اس نے آج 10,000 شیئرس ایشو کیے، وہ 10,000 شیئر جب ایشو ہو گئے تو وہ اسے کیا کہلائے پرائمری مارکیٹ میں سیل اینڈ پرچیز کہلائی اس کی. جب اس نے کل کو وہی اس کے 10,000 شیئر کل کو جب بھی سیل آؤٹ ہوں گے یا پرچیز یا سیلنگ ہوگی اس کی، تو سیکنڈری مارکیٹنگ ہوگی، اسٹاک ایکسچینج میں ہوگی، یا دوسرے کوئی سینٹر بناتے ہیں بروکرز ہوتے ہیں وہ ان کی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسے پرائمری مارکیٹ کہتے ہیں. سیکنڈری مارکیٹ مطلب کہ وہی شیئرس کو جب وہ دوبارہ سے سیل اینڈ پرچیز کریں گے تو وہ سیکنڈری مارکیٹ کہلائے گی. فرض کریں آج ایک کمپنی کی 10,000 شیئر اس نے آج ایشو کی ہے، تو آج اس کی کیا ہوئی ہے پرائمری مارکیٹ کہلائی اس کی ایشوئنس. کل کو وہ کیا کہلائے گی، کل کو دوبارہ سے ان کی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ ہوگی تو وہ ان کی کیا کہلائے گی سیکنڈری مارکیٹ کہلائے گی. لیکن 10,000 کے علاوہ 5,000 شیئر پھر اس کمپنی نے دوبارہ ایشو کرنے تھے، تو 5,000 جو شیئرس تھے وہ پھر دوبارہ سے پرائمری مارکیٹ میں جائیں گے، ڈائریکٹ لوگوں کے پاس سیلنگ کے لیے جائیں گے، بلکہ نہ کہ وہ سیکنڈری مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں جائیں گے، کیونکہ وہ شیئرز ابھی نیو ہیں. تو نیو شیئرز جو ہیں پرائمری مارکیٹ میں ہمیشہ نیو شیئرز کی پرچیز اینڈ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور سیکنڈری مارکیٹ میں ان شیئرز کی پرچیز اینڈ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پہلے کریٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان کے علاوہ ان کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹائپ جو ہوتی ہے فائنینشیل مارکیٹ کی وہ منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. منی مارکیٹ جو شارٹ ٹرم مارکیٹ ہوتی ہے اس میں کون کون سے ہوتے ہیں، ٹریڈنگ بلس ہوتے ہیں، کال منی ہو سکتی ہے، اس میں سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس ہو سکتے ہیں، کمرشل بلس ہو سکتے ہیں، کمرشل پیپرز ہو سکتے ہیں. یہ سارے کیا کرائیں گے کیونکہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، ایک سال سے کب تک کے ان کی ایکسپائری ہوتی ہے، اس لیے انہیں منی مارکیٹ تصور کیا جاتا ہے. اور کیپٹل مارکیٹ جو ہے اس میں کون سے ہو سکتے ہیں، اس میں شیئرز ہو سکتے ہیں، ڈیبینچرز ہو سکتے ہیں، کموڈیٹیز ہو سکتی ہیں، ڈیریویٹیوز ہو سکتی ہیں، اسمال سیونگز ہو سکتی ہیں. اسمال سیونگز مینس کہ ایک سال سے زیادہ کی سیونگز ہوتی ہیں. پروویڈنٹ فنڈز ہو سکتے ہیں، بینک ڈپازٹس ہو سکتے ہیں جو ایک سال سے زیادہ کے اوپر ہو، فکس ڈپازٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، میوچل فنڈز ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا کہلاتے ہیں، یہ جو ہے کیپٹل مارکیٹ کہلاتی ہے. اب اوور آل جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے، میوچل فنڈ مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، ڈیبینچر مارکیٹ، کموڈیٹی مارکیٹ، ڈیریویٹیوز مارکیٹ، یا کمرشل بلز مارکیٹ، یا کمرشل پیپر مارکیٹ کہلاتی ہے. ان کو فردر ان ڈیٹیل ون بائی ون پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ٹائپس آف منی مارکیٹ. منی مارکیٹ کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مارکیٹ میں جو ہے ٹریجری بلز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. ٹریجری بلز کیا ہوتے ہیں، اٹ از اے negotiable debts instrument issued by State Bank of Pakistan on behalf of the government of Pakistan and backed by its full faith and credit. ٹریجری بلز کیا ہوتے ہیں، یہ کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ ایشو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کس کے بہاف پر گورنمنٹ کی اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے بہاف پر ایشو کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ ٹریجری بلز ہوتے ہیں وہ ایشو کر رہا ہوتا ہے وقتاً تاکہ اسے جب بھی جو ہے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں ٹریجری بلز کے ذریعے وہ اماؤنٹ کلیکٹ کرتا ہے، ان کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے ریفرنس ہے. کیونکہ لوگوں کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی پرچیز زیادہ کرتے ہیں، لوگ اس کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ایک گورنمنٹ جو ہے کسی چیز کی گارنٹی دے رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کی گارنٹی دے رہی ہے، تو لوگ زیادہ اسے پرچیز کرتے ہیں، اس کو اعتماد کرتے ہیں. جس بھی چیز کی جو ہے جتنی گارنٹی اچھی ہوگی، جتنا اس کا رسک کم ہوگا، اتنے ہی ظاہر ہے اس کا ریٹرن اچھا ہوگا. تو ٹریجری بل جو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب ایشو کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کر رہا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کے جو ہے ریفرنس کے ساتھ. دوسرا ہوتا ہے کال منی. کال منی اور نوٹس منی دو چیزیں ہوتی ہیں، کال منی اور نوٹس منی میں کیا ڈفرینس ہے. پہلے ہم کر لیتے ہیں کال منی. کال منی جیسے نام سے ظاہر ہے کہ کال منی مطلب کہ ایسی منی جسے ہم کال کر سکتے ہوں، کسی بھی وقت ہمیں ضرورت ہو ہم اسے مانگ سکتے ہیں واپس، ہمیں اس کے لیے نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری ہوتے ہیں نوٹس منی. ایسی منی جسے ہم آن ڈیمانڈ نہیں لے سکتے بلکہ اس کے لیے ہمیں اسپیشل نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کوئی وقت دیا جاتا ہے جس سے ہم نے منی لینی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، نوٹس منی کہتے ہیں. اسے ہم پڑھیں تو کال منی از اے منیمم شارٹ ٹرم فائنانس ریپیبل آن ڈیمانڈ.
मतलब क्या होगा कि कॉल मनी ऐसी रकम होगी, ऐसी अमाउंट होगी, ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो ऑन डिमांड के ऊपर आपको पेमेंट करनी होती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी के पैसे देने थे 200 रुपये, और उससे आपने लिए 200 रुपये, तो वो आपके पास आ जाता है, तो आपसे कहता है कि मेरे 200 रुपये दे दें। तो आप ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था इन फ्यूचर का कि आपने कितने दिन में देने हैं या कितने कितने पैसे उसे वापस करने हैं, तो उसका ज़ाहिर है आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है, तो इसे हम कॉल मनी कहेंगे। लेकिन एक दूसरी अमाउंट होती है, 200 रुपये आपने लिए होते हैं, और उसके साथ आपने एक मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि ये अमाउंट जो है आप मुझे पहले एडवांस में बताएंगे तो मैं आपको पे करूँगा। जैसे अगर हम बैंक से लेते हैं, तो बैंक के पास हमारे पास जो अमाउंट पड़ी होती है हमारी चेक बुक के ऊपर, हमारे अकाउंट में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारी कॉल मनी होती है कि जैसे हम बैंक से जाके डिमांड करते हैं, बैंक हमें फ़ौरन उसके देने का ज़िम्मेदार होता है, उसकी लायबिलिटी होती है कि वो हमें फ़ौरन से पे करे। लेकिन नोटिस मनी कौन सी होती है, इसके लिए पहले से नोटिस दिया जाता है, जैसे कि आप बैंक में फ़िक्स अकाउंट्स डिपॉज़िट कराते हैं। फ़िक्स अकाउंट्स जब आप उनके पास बैंक के पास डिपॉज़िट करा रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ हो या अगर आपको पहले चाहिए, तो बैंक आपको उससे गारंटी लेता है कि आप हमें नोटिस देंगे, कितने दिन पहले देंगे, 15 दिन या 30 दिन, जो भी टाइम हो, तब बैंक जो है आपकी प्रॉपर जो है कैलकुलेशन करती है, उसका कोई प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो आपको अमाउंट रिफंड करनी होती है या आपको पे करनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोटिस मनी कहते हैं। कॉल मनी इज़ ए मिनिमम शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 to 14 days। तो जो है हमारी जो कॉल मनी है, इसका जो नॉर्मली पीरियड लिया जाता है ये 14 दिन से 15 दिन जो है लिया जाता है इसकी मेच्योरिटी का। लेकिन जो दूसरी जो हमारे पास जैसे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो मैंने एक टोकन दी थी आपको, आपके अकाउंट में जो डिपॉजिट करे हुए हैं वो कॉल मनी है। द मनी दैट इज लेंट फॉर 1 day इन दिस मार्केट इज नॉन ए कॉल मनी। तो वही बात होगी जो एक दिन के लिए आप किसी से ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, जैसे 200 रुपये आपने किसी से लिए थे, वो भी आपकी कॉल मनी हो गया। अगर ये एक दिन से ज़्यादा आपके अमाउंट हो, तो वो नॉर्मली नोटिस मनी में काउंट की जाती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप नोटिस कराएं किसी को, बताएं कि मुझे ये पैसे चाहिए, फिर वो आपको दूसरे दिन दे, तीसरे दिन दे, 2 दिन बाद दे, या जो भी आपसे वादा करे, तो वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, वो नोटिस मनी कहला रही होती है। तो ये क्या हुआ कि मार्केट ट्रेजरी बिल्स हो गए हमारे पास, हमारे पास कॉल मनी हो गई, हमारे पास नोटिस मनी हो गई। ये क्या है, मनी मार्केट की टाइप्स हैं। बट इसकी आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं वो भी एक मनी मार्केट की एक टाइप है। ये कौन से होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज ए टाइम डिपॉजिट, ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट कॉमनली सोल्ड बाय बैंक्स। क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, क्या होते हैं, ये एक डिपॉजिट्स होते हैं जो आप क्या कर रहे होते हैं, किसी बैंक में जमा करा रहे होते हैं। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स जैसे कि नेशनल बैंक है, या आपका एचबीएल बैंक है, या छोटे आजकल जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उन्होंने बड़े सर्टिफिकेट ओपन किए हुए हैं 15% पर, 12% पर, 13% पर। कुछ उनकी शराइत हैं कि वो एनुअली या मंथली जो है क्या कर रहे होते हैं, प्रीमियम दे रहे होते हैं, या इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, प्रॉफिट दे रहे होते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो हर जो है सेमी एनुअली या एनुअली तौर पर आपको प्रॉफिट्स दे रहे होते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर। और डिपॉजिट्स आपकी जो है लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल के लिए चलती जाती है, तो वो तो आ जाती है कैपिटल मार्केट में। लेकिन ऐसे जो आपके कुछ फंड्स होते हैं, ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं आप बैंक में करा रहे होते हैं, जिनके ऊपर आपको जो प्रॉफिट है वो भी, और उसके साथ जो आपके रिफंड है आपका, मतलब डिपॉजिट जो आपको रिफंड मिलना है वो 1 साल से पहले पहले मिलना होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के कहते हैं, जो 500 से लेकर 5,000, 50,000, 1 लाख तक के होते हैं। मुख्तलिफ जो है इसका साइज हो सकता है। दूसरा हमारे पास है कमर्शियल बिल्स। कौन से होते हैं कमर्शियल बिल्स, क्या है, कमर्शियल बिल्स इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फ्रॉम द फर्म। इट इज a short term negotiable and self liquidity instruments in case of goods sold or credit the buyer is liable to make the payment on a specific date in time। कमर्शियल बिल्स जो हैं ये एक किस्म के ऐसे बिल्स होते हैं जो हमारी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमें।
یہ نارملی جو ہے پرچیزر اور سیلرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بل آف ایکسچینج یا انہیں کو بٹا لگانا جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ بعض وقت استعمال ہوتی ہے کہ کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائرز ہوتا ہے وہ سیلر سے کچھ چیزیں پرچیز کر لیتا ہے اور اسے ایک بل بنا دیتا ہے، سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے آپ سے پرچیز کی ہے۔ اس کا ایک مخصوص جو ہے ایک شیپ ہوتی ہے بل آف ایکسچینج کی کہ یہ فلاں اتنی اماؤنٹ جو ہے فلاں دن پر میں آپ کو پے کروں گا، اگر پے نہیں کروں گا تو اس کے اوپر میں اتنا جرمانہ ہوگا یا کچھ بھی جو پینلٹی ہوگی وہ اس میں مینشن ہوتی ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں، کمرشل بلز کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں کام آتے ہیں اور یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، ایک سال سے کم کے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کمرشل بلز کا نام کہا جاتا ہے۔ تو لاسٹ جو ہے اس کا ہے کمرشل پیپرز۔ کمرشل پیپرز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ انسیکیورڈ پرومسری نوٹس ہوتے ہیں۔ پرومسری نوٹس کون سے ہوتے ہیں؟ پرومسری نوٹ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی، آپ بائر ہیں، آپ کو کسی سیلر سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ بینک کو کہتے ہیں کہ بینک اس جو تھرڈ پارٹی ہے یا سیلر جو ہے اسے آپ کے بیہاف پر گارنٹی دے کہ اتنی اماؤنٹ کی چیز وہ مجھے دے دے یا مجھے اسے سیل آؤٹ کر دے۔ کل کو اگر میں اسے پیسے نہیں دوں گا تو بینک جو ہے اسے پے کر دے گا یہ اماؤنٹ۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پرومسری نوٹ ہوتا ہے، بینک باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پرومسری نوٹ کہتے ہیں۔ تو کچھ ایسے پرومسری نوٹ ہوتے ہیں جو انسیکیورڈ ہوتے ہیں، تو اس میں بینک جو ہے کیا کرتا ہے، ان سے یہ تو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے پیمنٹ جو ہے اگر نہیں ملی تو اس کی پیمنٹ آپ کو مل جائے گی، ہم دیں گے، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس کی پیمنٹ ہم آپ کو دیں گے جو پرچیزر ہے اس سے لینے کے بعد آپ کو دیں گے، ڈائریکٹ ہم نہیں دیں گے۔ تو اس میں بینک جو ہے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ کل کو کوئی بھی کارروائی ہوگی آپ کے بیڈرس کے اوپر تو جو بھی لاس ہوگا وہ ہم ریکور کرا کے دیں گے پرچیزر سے۔ انہیں ہم کمرشل پیپر کہتے ہیں۔ یہ انسیکیورڈ ہوتے ہیں۔ انہیں انسیکیورڈ کیوں کہتے ہیں؟ ان میں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سیلر نے چیز تو دے دی بائر کو، لیکن اس نے بینک کی گارنٹی کے اوپر دی، لیکن بینک نے گارنٹی یہ نہیں کی دی اسے کہ اگر بائر پیسے نہیں دیتا تو ہم دیں گے۔ وہ تو پرائمری نوٹ ہو جاتا، تو اس میں وہ کیا کہتا ہے، بینک کہتا ہے کہ اگر بائر نہیں دے گا تو ہم اس کے اوپر کیس کریں گے، کل کو جب پیسے ملیں گے تو ہم آپ کو پیسے ادا کر دیں گے، ریٹرن کر دیں گے۔ تو اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کمرشل پیپرز کا نام دیتے ہیں۔ اور ان کے اوپر ایک فکس قسم کا ریٹ، انٹرسٹ آف ریٹ ہوتا ہے۔ جو پرامسری نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ موجود نہیں ہوتا کیونکہ یہ سیکیورڈ ہوتے ہیں۔ جو انسیکیورڈ پرامسری نوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر فکس ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر رسک موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کے اوپر انٹرسٹ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں انوالومنٹ ہو لوگوں کی۔ تو یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس کون سے ہوتے ہیں۔ ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جو ہمیں ڈپازٹ کرانے کے بعد ملتے ہیں، اور کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، بینک وغیرہ میں جمع روپے پیسے جمع کراتے ہیں، اس کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے ہم اسے ڈپازٹ آف سرٹیفکیٹ کراتے ہیں، اور یہ ایک سال سے کم عرصے تک کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم نے پڑھا کمرشل بلز کون سے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بلز ہوتے ہیں جو ہماری کمرشل ایکٹیویٹیز میں یا ہماری پرچیزنگ سیلنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تیسرا ہم نے کمرشل پیپر پڑھے جو انسیکیورڈ پرومسری نوٹ ہے جنہیں ہم نے کہا۔ بالکل 14 دن کی کال منی کہلاتی ہے، اور 14 دن سے اوپر جائے گی تو اسے ہم نوٹس منی کہتے ہیں، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں ایسی جو اماؤنٹ یا ایسی منی جو ہمیں آن ڈیمانڈ ملے اسے ہم کال منی کہتے ہیں، اور ایسی منی جو اس کے لیے ہمیں نوٹس کرانا پڑے یا نوٹس بھیجنا پڑے یا نوٹس لکھنا پڑے اسے ہم نوٹس منی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے پڑھی یہ ہماری ساری کیا تھی؟ یہ ہماری تھی منی مارکیٹ تھی۔ منی مارکیٹ میں جو چیزیں پڑھی ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کیپٹل مارکیٹ۔ کیپٹل مارکیٹ ہم نے جیسے پہلا بھی پڑھا تھا، کیپٹل مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پر ان سیکیورٹیز کے لین دین کی جاتی ہے جن کا دورانیہ یا جن کی ایکسپائری جو ہے 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہو، یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے اسے ہم کیپٹل مارکیٹ کا نام بھی کہتے ہیں۔ کل کو کبھی بھی آپ نیوز میں سنیں گے یا کل کو کہیں بھی کبھی بھی آپ جو ہے کوئی سی فائنینس منسٹر کی بات سنیں گے یا ایسی چیزیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بجٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں گی، اس کے سمجھنے میں بھی اور اس پیپر میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو کیپٹل مارکیٹ میں سب سے پہلے آتا ہے شیئرز۔ شیئر تو میں نے پہلے بتا دیا تھا شیئرز کیا ہوتے ہیں۔
कोई भी कंपनी जो है उसका टोटल वैल्यू को, उसके टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है ताकि लोग जो है वो छोटे छोटे हिस्से परचेज कर सकें, और छोटे छोटे हिस्से क्या कहलाते हैं, कंपनी के शेयर्स कहलाते हैं। तो क्या है, ए शेयर रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन ए कंपनी। कोई बात हो गई कि एक शेयर क्या कहलाता है, आपकी ओनरशिप को जाहिर कर रहा होता है आपकी कंपनी में। एक तो जो कंपनी है उसका शेयर आपने परचेज किया है तो उसकी एक इकाई या उसमें आपकी जो ओनरशिप है, आपकी मलकियती हिस्सा है, उसको आपका एक शेयर शो कर रहा होता है। Shareholders are entitled to pay to any profit that the company may earn in the form of dividend. तो क्या हो गया, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट किसकी शक्ल में मिलता है, डिविडेंड की शक्ल में मिलता है। जब कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या मैनेजमेंट हो गई, वो क्या करते हैं, डिविडेंड कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा कुछ डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में तकसीम कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट वो अमाउंट होती है जो क्रेडिटर्स लेते हैं डिबेंचर के ऊपर, कि जब ओनर्स जो हैं वो किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे, उन्हें डिविडेंड मिलेगा जो उनकी आमदनी कहलाएगी, मुनाफा कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। लेकिन उसी जब ऐसी इन्वेस्टमेंट, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें उसके ऊपर एक ख़ास अमाउंट, फिक्स रेट से कुछ अमाउंट रिफंड हो रही होती है, मिल रही होती है, जिसे जो है इंटरेस्ट का नाम कहते हैं। वो किनको मिल रही होती है, डिबेंचर होल्डर्स को मिल रही होती है। तो डिबेंचर दूसरा, पहले इसमें शेयर हो गया तो दूसरा इसमें डिबेंचर हो गया। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर जो है इज ए मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट बिजनेस कैन इशू टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विदाउट नीडिंग to put a collateral or dilute their equity. A debenture is a type of long-term business debt not secured by any collateral. तो क्या हो गया, डिबेंचर क्या होता है, मैंने शुरू में बता दिया था कि जब कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लेंडर्स के पास जाती है। तो लेंडर उसे अमाउंट देता है और डिमांड करता है कि मुझे इसके बदले कुछ तो दो। जब जो है नॉर्मली जो है रूटीन ये चलती थी कि जब किसी को पैसे चाहिए होते थे वो सिक्योरिटी रखवाता था, कोलेटरल रखवाता था, उसके अगेंस्ट जो है अमाउंट ले लेता था। लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार जो होते हैं वो खुद एक सिक्योरिटी होती है, वो खुद उनका नाम होता है, उनकी गुडविल होती है, जान पहचान होती है, उनकी एक पहचान होती है, एक मकाम होता है, इसलिए उम्मीद होती है कि वो कारोबार को छोड़कर नहीं भागेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो जो अब कुछ तो सबूत चाहिए लेंडर्स को, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा जमा कराया हुआ है, या कल को दिखा के उन्हें किस तरह कोई आके वो पैसे दे देंगे मैनेजर को। कल को जब वो आएंगे और आके क्या डिमांड करेंगे कंपनी से कि मैं फलां बंदा था, उसको पैसे दे के गया था, मुझे इसके ऊपर मुनाफा दे। कंपनी के जनाब वो फलां जो मैनेजर था वो तो चला गया, उससे जाके पैसे लें। तो वो बंदा बेचारा ना आगे का ना पीछे का। तो इसलिए कंपनी जो थी, मैनेजमेंट जो थी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस थे, रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया कि स्पेशल किस्म का एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाए उन लोगों को जो कंपनी में पैसे उधार देते हैं, और उस जो सर्टिफिकेट का नाम डिबेंचर रखा गया। ठीक हो गया। तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए तय किया गया कि जिस तरह शेयर होल्डर को एक प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इसी तरह डिबेंचर होल्डर को एक खास किस्म फिक्स रकम दी जाए उसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो उसे उन्होंने क्या कहा, इंटरेस्ट का नाम दिया। तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इज ए मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट बिजनेस कैन इशू टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो मतलब क्या होगा, डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए क्या इस्तेमाल होती है, उसके लिए जो है सर्टिफिकेट इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई दी है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है। तो शेयर जो डिबेंचर हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कमोडिटी मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है। तो डेरिवेटिव मार्केट जिसका नाम हमने पहले सुना था, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स का मनी मार्केट में लेन देन किया जाता है। या मार्केट ऐसी मार्केट जिसमें डेरिवेटिव्स का और सिक्योरिटीज का, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट क्या कहते हैं, बाद अच्छा ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं रुपये पैसे का, सर्टिफिकेट्स का, वो जो है आपस में चेक्स का, चेक होते हैं या पेपर मनी का, वो आपस में लेन देन कर रहे हैं। पास बात क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से परचेज या सेल कर रहे हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि उन्होंने चीज़ें बनानी होती हैं। अब कुछ कारोबार हैं उन्हें, अब वो दो जगह से उधार ले रहे होते हैं। एक वो उधार ले रहे होते हैं डायरेक्ट बाहर वाली पार्टी से, लेंडर से, कि उसे रुपये पैसे लगा कर ताकि वो आगे मटेरियल परचेज कर सके।
ان سے جو سیلرز ہیں جو را مٹیریل بنا رہے ہیں ان سے را مٹیریل پرچیز کر سکیں. تو انہیں دو قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو انہیں ادھار کچھ لینا پڑتا ہے ان سے سیلر سے جن سے وہ را مٹیریل پرچیز کریں گے, یا سپلائر جو ہیں ان سے وہ کچھ مٹیریل کے لیے ادھار کر لیتے ہیں. دوسرا ادھار وہ کر لیتے ہیں لینڈر سے جہاں سے وہ پیسے لے لیتے ہیں. تو انہیں ایک ڈبل برڈن پڑ جاتا ہے ان کے اوپر. تو بات کیا کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہے پرچیز کر لیتے ہیں ڈائریکٹ سپلائرز کے ساتھ. جو را مٹیریل انہیں پرووائڈ کر دیتا ہے انہیں ٹائم دیتا ہے کچھ ادھار کے لیے کہ آپ جناب اتنے دن بعد پیسے دے سکتے ہیں, منتھلی دے سکتے ہیں, یا 2 مہینے 3 مہینے جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں انہیں. اور وہ پیمنٹ کیا ہوتی ہے, کس چیز کے لیے ہوتی ہے, وہ را مٹیریل کے لیے ہوتی ہے. جیسے آئل ہو گیا, گول ہو گیا, کافی وغیرہ ہو گئی, ربڑ ہو گئی ہماری, یہ جو ہے ان چیزوں کے لین دین جس مارکیٹ میں کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کموڈیٹی مارکیٹ کہتے ہیں. کموڈیٹیز کا کیا مطلب ہے, آپ کی پروڈکٹ ہو گئی جو انہیں ہم کموڈیٹی کا نام کہتے ہیں. تو کموڈیٹی مارکیٹ ایسی مارکیٹ کو کہتے ہیں جہاں پر را پروڈکٹس ہو گئی یا گولڈ یا چیزیں ہو گئی مختلف قسم کی, ان کے لین دین جہاں پہ کریں اسے ہم کموڈیٹی مارکیٹ کہتے ہیں. ڈیریویٹیوز کسے کہتے ہیں. اب بعض اوقات کیا کرتے ہیں ایک کنٹیکٹ کیا جاتا ہے دو پارٹیز کے درمیان, اور وہ کنٹیکٹ کس کو کنٹیکٹ کیا ہوتا ہے, کنٹیکٹ ہوتا ہے کہ اتنی کی چیز آپ میرے لیے پروڈیوس کریں اور میں ان فیوچر یہ چیز آپ سے پرچیز کر دوں گا. یا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں مجھ سے یہ را مٹیریل یہ چیز پرچیز کر لیں اور اتنے دن بعد مجھے پیسے دے دیجیے گا. تو یہ دو فیوچرز اور آپشن یہ تو چیزیں اکثر ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہوتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم میں کووڈ کا دور تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو پی ٹی آئی کے کچھ وزراء یہ بار بار کہتے تھے کہ ہم ڈیریویٹیوز کی طرف جا رہے ہیں, ہم فیوچر آپشنس کی طرف جا رہے ہیں, ہم کال آپشنس کی طرف جا رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. ہم آئل جو ہے وہ آج کی ریٹ میں پرچیز کریں گے اور تاکہ منافع ہو سکے. یا جیسے نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو وہاں کچھ لوگ کہنا شروع کر دیا تھا. فواد چودھری کا بھی ایک ہوا تھا انٹرویو, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے دیکھنے کیونکہ انہوں نے ڈیریویٹیوز کو استعمال نہیں کیا اور ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. تو جو ان نون پرسن تھے انہیں اس ٹائم پتہ نہیں چلا ہوگا, لیکن آج جب جو ہے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ڈیریویٹیوز کیا ہوتی ہیں یا ڈیریویٹیو مارکیٹ کیا ہوتی ہیں, تو آپ کو اس چیز میں بھی یہ کیا ہوگی ہیلپ آؤٹ ہوگی. تو ڈیریویٹیوز کیا ہوتا ہے, یہ ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان, اور وہ کیا ہوتا ہے اسپیسیفک ایسیٹس ہوتا ہے اس کے اوپر کنٹیکٹ ہو رہتا ہے. اب وہ کنٹیکٹ کس طرح ہوتا ہے, مثال کے طور پر اب ڈیریویٹیو نام سے ظاہر ہے کہ ڈرائیو کیا ہو کسی بھی چیز سے. ڈیریویٹیوز جو ہے بظاہر خود کچھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی ایسیٹس یا کسی بھی چیز کے سے ڈرائیو کیا ہوا ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ مجھے جو ہے پی ایس ایل کی ٹکٹ چاہیے تھی. اب پی ایس ایل کی ٹکٹ کے لیے جب میں پہنچا وہاں پر تو ٹکٹ ساری سولڈ آؤٹ ہو چکی تھی میچ کے لیے. میں نے کہا لو جی اب تو یہاں پہ مجھے ٹکٹ نہیں مل رہی. تو میں نے کیا کہا کہ میرا ایک دوست تھا وہاں پر, میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میں نے فائنل میچ ہے لاہور میں تو مجھے اس کے لیے ٹکٹ چاہیے. تو وہ مینجمنٹ میں ہی تھا اندر, تو اس نے مجھ سے یہ ایک سرٹیفکیٹ دیا اور جسے پاس کا نام کہتے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ جا کے دکھائیے گا, اندر کاؤنٹر بنا ہوا ہے, میچ سے 1 گھنٹہ پہلے آئیں گے آپ وہاں سے کاؤنٹر پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی. تو وہ کنٹیکٹ وہ اس نے مجھے دیا, لیٹر دیا. اب وہ لیٹر جو ہے برتھ اس کی کیا تھی کہ ٹکٹ اس ٹائم پہ مل رہا تھا میرے خیال سے 5,000 روپے کا, 5,000 روپے کا وہ ٹکٹ تھا. اب وہ لیٹر میرے پاس موجود تھا. میں کسی بھی اس میں میرے دوست کے ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کے پاس اگر یہ لیٹر ہوگا تو آپ کو 5,000 کا ٹکٹ ملے گا, اگر یہ لیٹر نہیں ہوگا تو وہ ٹکٹ آپ کو نہیں دیں گے. ہوا کچھ اس طرح کہ میرے دوست جو ہیں وہ کہیں پہ چلا گیا یا جو بھی تھا, اور میرا کچھ ارجنٹ میٹنگ تھی ڈپارٹمنٹ میں. جب میٹنگ میری ختم ہوئی اور وہ تقریباً دوسرے دن جب میں پہنچا وہاں پہ, میں نے کہا یہ میرے پاس لیٹر تو موجود ہے, 5,000 کا ٹکٹ تھا, شاید دوست میرے نے مجھے یہ لیٹر دیا تھا تو میں کیوں نہ جا کے یہ لیٹر جا کاؤنٹر پہ دکھاؤں, 5,000 تو دے دوں, میں نے ٹکٹ نہیں لیا. تو جب وہاں پہ جا کے میں پہنچا اور میں نے کاؤنٹر سے کہا کہ یہ لیٹر ہے فلاں میرا دوست تھا اس نے دیا تھا, تو ٹکٹ کے لیے تو مجھے یار 5,000 واپس کر دیں, تو کیونکہ میں نے میچ نہیں دیکھا نہ ہی میں ٹکٹ لے سکا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جناب یہ جو لیٹر تھا یہ ہم اپنی مینجمنٹ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, آفیسرس ہمارے ہوتے ہیں, انہیں دیتے ہیں
اور اس کی ویلیڈیٹی صرف یہی ہے کہ اگر میچ ہوا ہے اور میچ سے پہلے آ کے اگر آپ نے ٹکٹ لے لیا ہے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، ادروائز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور میچ ختم ہو گیا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ پارٹیسپیٹ آپ نے نہیں کیا، تو اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ مینس کیا ہوا؟ مینس یہ ہوا کہ میرا وہ جو لیٹر تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کی جو انحصار تھا یا اس کی پرفارمنس جو تھی وہ کس کے اوپر بیس کر رہی تھی، وہ ایک خاص ایونٹ کے اوپر کر رہی تھی، اور وہ ایک کرکٹ میچ تھا۔ اگر وہ میچ نہیں ہے تو نہیں ہوا یا وہ گزر گیا تو میرے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آج یہ بالکل فری ہے، ڈسپوزیبل ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہوا ایسا تھا جو 5,000 کی ٹکٹ تھی وہ بعد میں جا کے 8,000 کی مل رہی تھی، مجھے 3,000 روپये منافع بھی تھا، لیکن کیا ہے کہ میں نے جا کے ٹکٹ ہی نہیں لیا، میرے 5,000 بھی گئے، 3,000 منافع بھی گیا۔ تو کیا ہے کہ یہ ڈیریویٹو مارکیٹ کیا ہوتی ہے، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیریویٹو مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پر جو ایسیٹس ہوتے ہیں آپ کے یا جو آپ کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں کسی ایونٹس کے اوپر، کسی انڈر لائن ایسیٹس کے اوپر، کسی بھی ایونٹس کے اوپر یا تھرڈ پارٹی کے اوپر، جن کا ہونا نہ ہونے سے آپ کے جو سرٹیفکیٹ ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو ڈیریویٹو مارکیٹ کیا ہوئی؟ ایسی مارکیٹ جو ڈرائیو کی جائیں اپنی ویلیو، جو اپنی ویلیو ڈرائیو کرتی ہیں کسی بھی ایسیٹس کی یا کسی بھی ایونٹس کی پرفارمنس سے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیریویٹو مارکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور لائک فیوچر اینڈ آپشنز ان کروڈ آئل۔ اب اس کے ایگزامپل ہم یہاں سے دوسری طرح یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اب پیٹرول یا ڈیزل جو ہے وہ کروڈ آئل سے بنتا ہے ایکچولی اب پیٹرول ڈیزل کی اپنی قیمت کچھ نہیں ہے، ان کی قیمت انحصار کس پہ کری ہوتی ہے؟ کروڈ آئل پہ کری ہوتی ہے۔ اگر کروڈ آئل کی قیمت جیسی زیادہ ہوتی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو جو پیٹرول اور ڈیزل وہ ڈرائیو کیے گئے ہیں کس سے؟ کروڈ آئل سے۔ مینس ان کی جو ویلیو ہے، ان کی جو قیمت ہے، ان کی امپورٹینس ہے، وہ ڈرائیو کی گئی ہے کروڈ آئل سے۔ تو اس میں کہ سیلف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تھرڈ پارٹی پر یا تھرڈ آئٹم پر انحصار کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیریویٹو مارکیٹ ہوتی ہے ہماری۔ تو یہاں پر ہم نے کموڈیٹی مارکیٹ پڑھا۔ کموڈیٹی مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پر کموڈیٹیز ہو گئی، پروڈکٹس ہو گئی، ان کی لین دین کی جاتی ہے۔ ڈیریویٹو مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جو ان کی ایسے انسٹرومنٹس کی یہاں پر لین دین کی جاتی ہے جو کسی اور چیز پر کسی اور چیز سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس میں ہے میوچل فنڈس۔ میوچل فنڈس کیسے کہتے ہیں؟ میوچل جیسے مشترکہ فنڈ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر آپس میں اپنا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور ایک پول بنا لیتے ہیں، اس پول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میوچل فنڈ کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اپنا فنڈ موجود ہے، میرے پاس میرا فنڈ موجود ہے، تیسرے بندے کے پاس اس کا تیسرا فنڈ موجود تھا، ہم تینوں نے مل کر اپنے پیسے ایک جگہ اکٹھا کر دیا انویسٹمنٹ کے لیے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ میوچل فنڈ کا نام دیتے ہیں۔ میوچل فنڈ ظاہر ہے اکٹھے کیے جاتے ہیں، یہ ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے اور لانگ ٹرم جو ہے انویسٹمنٹ میں یہ انویسٹ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں میوچل فنڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ Mutual fund is a company that pools money from many investors and invests the money in securities such as stock, bonds, short-term debts ہو گئے۔ The combined holding of mutual funds are known as a portfolio۔ portfolio یہاں سمجھ لیں ذرا، آگے جا کے آپ کے آئے گا اس کا ڈیٹیل میں۔ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کاروبار میں اگر آپ ایک جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی ایک پروجیکٹ میں، تو آپ کا اسٹینڈ الون انویسٹمنٹ کہلاتی ہے۔ جب آپ اپنے روپیہ پیسہ جو ہے 2-3 جگہ لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کا پورٹ فولیو کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان فیوچر ہم آگے جا کے اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ دوسری بات ہوتی ہے پروویڈنٹ فنڈ۔ پروویڈنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کیپٹل مارکیٹ میں آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو امپلائی ہوتا ہے ہمارا، تو جو امپلائی ہوتا ہے مل کر ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ایک خاص رقم کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے وقت امپلائی کے پاس ایک رقم اکٹھی ہو جائے اس کے فائدے کے لیے، اس کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے لیے، اسے ہم پروویڈنٹ فنڈ کا نام دیتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ ظاہر ہے سالوں سال چلتی ہے، اس لیے اسے ہم کیپٹل مارکیٹ میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اب ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ مارکیٹ کیا ہوتی ہے، فائنینشیل مارکیٹ کیا ہوتی ہے، فائنینشیل مارکیٹ میں پھر ہم نے پڑھا منی مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتی ہے۔ کیپٹل مارکیٹ میں پھر ہم نے پڑھا کہ اس کے 2 ٹائپ میں ہوتی ہیں، اس کو 2 حصوں میں قسم کیا جاتا ہے، پرائمری مارکیٹ اور سیکنڈری مارکیٹ۔
फिर हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो है फर्दर डिटेल में टाइप्स पढ़ी हमने, मनी मार्केट की, हमने कैपिटल मार्केट की टाइप्स पढ़ी। अब हम हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं, रिटर्न और रिस्क की तरफ। रिटर्न एक्चुअली क्या होता है? रिटर्न होता है वापसी किसी भी चीज़ की। अब हमने कहीं पे रुपया पैसा लगाया है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, हमने कहीं पे कोई भी जो है चीज़ दी है किसी को, तो उस वो हम क्यों देते हैं? हम वो देते हैं कि हमें उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ मिल रही होती है, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। हम किसी को दुआएं दें तो हमें ज़ाहिर है कुछ मिल रहा होता है, हम जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं, रुपये पैसे देते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ मिल रहा होता है। इसी तरह जब हम अपना रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ चीज़, कुछ वैल्यू मिल रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं फाइनेंस में, उसे हम रिटर्न का नाम देते हैं। तो रिटर्न हमारा क्या होता है? इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो इनकम मिल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट मे बी इंटरेस्ट, ये क्या हो सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है, या आपकी जो कोई भी चीज़ है या एसेट्स है उसकी मार्केट वैल्यू में कोई तब्दीली आई है, वो भी रिटर्न की समझे में आती है। मिसाल के तौर पर आपने एक एसेट लिया था, फर्ज करें आपने एक बाइक ली, बाइक आपने किसी को रेंट के ऊपर दे दी, तो अब वो किसी को दी आपने, उसको अगेंस्ट जो है आपको खास इंटरेस्ट मिल रहा है, फास्ट जो है रेंट मिल रहा है मंथली, तो वो आपका क्या हुआ? रिटर्न कहलाया। प्लस अब ज़ाहिर है महंगाई का दौर है, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। कल को जो बाइक मिलती थी 72,000 की, वो आज 1,16,000 की हो गई है। तो क्या है कि उसकी वैल्यू, एसेट्स की जो प्राइस थी उसमें भी तब्दीली आई है, चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। तो वो भी क्या है? रिटर्न में हो गया आपके। रिटर्न में दो चीज़ें शामिल होती है, वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है और आपकी जो एसेट्स है उसकी प्राइस में जो तब्दीली होती है वो भी हो सकता है। आज जस्ट हम रिस्क और रिटर्न को जस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय वर्ड के। रिटर्न और रिस्क हमारा क्या है, इसको इन फर्दर जो है हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में करेंगे। ये टाइम ज़्यादा ज़्यादा हो गया है, तो ये हो गया हमारा रिटर्न। इसके अलावा रिस्क क्या होता है? रिस्क क्या है कि आप जब कहीं पे पैसे लगा रहे होते हैं, आपको रिटर्न तो ज़ाहिर है मिलना होता है। बात ये होता है कि रिटर्न में तब्दीली भी तो रुनुमा हो सकती है ना, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, हो सकता है आपको रिटर्न कम मिल जाए, हो सकता है आपको रिटर्न बिल्कुल ही ना मिले। उसे हम क्या कहते हैं? इसमें जो आपको रिटर्न में जो तब्दीली के इम्कानात हैं या इसमें नुकसानात के इम्कानात हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिस्क कहते हैं। तो रिस्क क्या है? A risk measure of the uncertainty surrounding the return that an investment will earn, or more formally, the variability of return associated with a given assets। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी एसेट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है या कुछ चीज़ भी है, उसके साथ जो तब्दीली रूनुमा के चांसेस हों, वो चाहे पॉजिटिव तब्दीली हो या उसमें नेगेटिव तब्दीली हो या उसमें नुकसान हो, उसके चांसेस जो हैं वो क्या कहला रहे होते हैं? रिस्क कहला रहे होते हैं। द पॉसिबिलिटी दैट एन एक्चुअल रिटर्न विल डिफर फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। मतलब कि जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहे होते हैं, उसमें जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली के जो इम्कानात हैं वो क्या कहलाएगा? आपका वो आपका रिस्क कहलाएगा। तो टॉपिक आज हम ये पे अपना क्लोज करते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें आपको एक सवाल जो आज हमने पढ़ा है वो पेपर में किस तरह आ सकता है या वो किस तरह पेपर में आया हुआ है। ये जो है CS का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। तो उसमें एक सवाल जो है आज के हवाले से आया हुआ है, वो है हमारा कि उसने पूछा हुआ है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। के जो फाइनेंशियल मार्केट की जो डिफरेंट किस्में हैं उनके फीचर्स कौन कौन से हैं, मतलब कि वो किस किस किस्म की मार्केट हो सकती हैं। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, उसकी टाइप सारी एक्सप्लेन करेंगे, और ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे। इस बुक से भी जो नोट्स दिए हैं यहाँ से भी, डिफरेंट बुक से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे लाजमी खुद। ठीक हो गया। बाकी बात रही असाइनमेंट की। असाइनमेंट जो होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, वो हम उसको ज़रूर देंगे। रोज़ रोज़ असाइनमेंट ज़ाहिर नहीं दे सकते, उस पर टाइम लगता है।
اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اسائنمنٹ کو چیک کرتے رہیں گے تو ہم آگے آپ کو کورس آؤٹ لائن بھی کس طرح بنائیں، اس کو بھی ظاہر ہے کافی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. ایک جگہ سے تو نہیں نہ ہوتا کہ لکھا لکھایا مل گیا اور وہاں سے ہم نے آپ کے جو نوٹس ہیں وہ پریپیئر کر دی ہیں. 5-5 6 بکس جو ہیں وہاں سے لکھنے پڑتے ہیں. اب آگے جو آج فائنینشیل مارکیٹ ہم نے پڑھی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کسی ایک بک سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں. تو یہ نوٹس آپ خود پریپیئر کریں تاکہ فیوچر میں آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو. ظاہر ہے ہو سکتا ہے پیپر لیٹ ہو کل کو، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کچھ چیزیں بھول گئی ہوں. تو آج آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو یاد بھی ہو رہی ہیں، انڈرسٹینڈ بھی ہو رہی ہیں، تو اپنے نوٹس بنا لیں گے تو فیوچر میں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو نوٹس اپنے ضرور بنائیں. تو یہ نوٹس آپ نے اس سوال کا ضرور بنانا ہے. ڈسکس دا فیچر آف ویریس ٹائپس آف فائنینشیل مارکیٹ. تو آج ویسے بھی میری کو طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن سی ہے، تو آپ جو آنسر کوشچننگ ہے آپ کی جلدی جلدی کر لیں. میں آپ کے جو ہے اوپن کر دیتا ہوں آپ کے. تو آج کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال جواب ہے تو کائنڈلی وہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی کائنڈلی ہے کوئی آپ کا آج کا سوال؟ آواز آ رہی ہے میری کسی کو؟ ہیلو، کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی وہ ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے. السلام علیکم وعلیکم السلام. تو اسپیکر سلو کر دیں کائنڈلی. سر. یہ جس طرح سے آپ نے ڈیریویٹو میں فیوچر کا بتایا اس طرح سے ایک آپشن بھی ہوتا ہے. آپشن مارکیٹ مطلب آپشن ٹریڈنگ، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو ٹائپس ہوتی ہے نا آپ کی ڈیریویٹیوس کی. اچھا آپشن وہ اس طرح ہو سکتی ہے آپ کی کہ آپ نے جو ہے کسی کمپنی سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ اس کے شیئر 50 روپے میں پرچیز کریں گے فیوچر میں، ٹھیک ہو گیا. وہ آج آپ اسے کر رہے ہیں 50 روپے میں، کل کو وہ شیئر ہو گئے 60 روپے کے. یا شور آ رہا ہے سر. سوال یہ تھا آپ کا کہ فیوچر اور آپشن دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں. فیوچر میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ریٹ آج فکس کر لیتے ہیں اور فیوچر میں جا کے وہ چیز پرچیز کر لیتے ہیں. کال آپشن کیا ہوتی ہے؟ کال آپشن یہ ہوتی ہے کہ آج آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ پرچیز کی تھی 50 روپے میں اور کل کو وہ 60 روپے کی ہوگی. تو وہ آپ کے پاس ابھی بھی حق رائٹ موجود ہے آپ کی کمپنی کے پاس کہ آپ اسے 50 روپے میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اس چیز کا آپ اسے 60 روپے میں وہ چیز دے دیں کیونکہ وہ آپ کا پاسٹ جو ہے کنٹریکٹ تھا. اپنا جو ہے نا یہ میوٹ کر دیا کریں فوراً سے کیونکہ میرے پاس اسپیکر کا وائس بھی آ رہا ہے. نیکسٹ کائنڈلی. نیکسٹ کوئی کسی کا سوال ہو تو. کسی کا کوئی کویشچن ہے آج کے حوالے سے سوال میں تو کائنڈلی وہ پوچھ سکتے ہیں. مزید یہ ہے کہ آپ یہ نوٹس لازمی بنائیں گے، یہ اپلوڈ نہیں کریں گے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے فیوچر جو ہے کوئی دیکھیں گے کوئی سیٹ اپ بنایا تو ہم نے اس کا. مزید یہ کہ جو امپورٹنٹ سوال ہوں گے آپ کے کویشچنز ہوں گے ان کے ہم فردر اسائنمنٹ دیں گے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے اسی کے ہی دیں گے. ہر سوال کا ہم نہیں دے سکتے، ظاہر ایک ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اس کے اوپر. اور آپ اپنے نوٹس لازمی بنائیں. اگر آپ اپنے نوٹس نہیں بنائیں گے تو چیزیں آپ کو بھولنا شروع ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے 3 مہینے 4 مہینے 2 مہینے کتنے عرصے کے بعد آپ کا آگے ہے ٹیسٹ موجود ہے. تو آج تو ہم موجود ہیں، آپ لوگوں کو سب کلیئر کروا سکتے ہیں. کل کو آپ کو ایشو ہوگا اس حوالے سے. تو کائنڈلی نوٹس لازمی بنائیں، سیلف اسٹڈی کریں، 2-3 بکس لازمی پڑھیں. تو ہے کائنڈلی کسی اور کا کوئی سوال جواب؟ چلیں ہم پھر اینڈ کرتے ہیں آج کے ہمارے سیشن کو. کل ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے رسک اینڈ ریٹرن کو مزید ہم پڑھیں گے آگے. اور اگلے ٹاپک جو ہے اس میں ہم رسک اینڈ ریٹرن کو ختم کریں گے. اس کے بعد ہمارا اس کا ایک حصہ جو پارٹ ہے پرائسنگ ہے، وہ پرائسنگ اسٹریٹجیز ہو گئی ہماری، وہ ان شاء اللہ اس کے بعد کر لیں گے.
جس سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے لیے. تھینک یو سو مچ.